Ya tenía como 2 años más o menos It had already been like 2 years que me había convertido. that I had converted. Era madre soltera. I was a single mother. Ustedes saben, creo que la sociedad tienen una vista diferente a las que son madres solteras. You guys know how the society views single mothers. Había algo en mi corazón siempre que anhelaba un padre para mi hijo. There was something in my heart that wanted to have a father for my son. Aunque el padre estaba ahí, pero no estaba ahí, solamente era el dinero. Even though the father, his biological father existed, he was only worried about the money. Y creo que como toda mujer tenía esa necesidad de que no le falte esa parte a un hijo. And as a woman, I wanted that for my son, that he did not grow up without a father. Y empecé a invitar a muchos que me pretendían And a la iglesia. I invited people that wanted to be my significant other to the church. Y pues ahora ya no era como miraba en el mundo. It wasn't like it was when I was in the world. Decía, si es que él me ama, va a ser algo diferente, va a cambiar, va a venir a la iglesia. I said, if he really loves me, he's gonna come to church and he's gonna change. Y creo que mi hermana Pati, ella observaba mucho. And my sister Patty, she would be very observant. Y ella se acercaba donde mí y me decía, ese no es para ti. She would come close to me and she would say, he's not the one. Me acercaba otra vez y me decía, ese ni siquiera te ayudó a cargar el coche en las gradas. She would approach and she would say, he wouldn't even help you carry the stroller up the steps. Pregúntale si qué entendió del servicio que recibió ahora. Ask him, what did he understand in the service that they preach about today? Y les preguntaba a cada uno de ellos. And I would ask them. Y me decían, yo no sé. And they're like, I don't know. Le decía, ¿qué sentiste en el servicio? I would ask him, what did you feel in the service? Decía, nada, normal. Nothing, just nothing, normal things. Y creo que hubo un tiempo de que ya me cansé. And there was a time when I was ya really me estaba tired. Cansando. I was getting frustrated. Y mi hermana mismo, ella asistía a otra iglesia. And my sister used to attend a different Era church Brooklyn, downtown. that was in downtown Brooklyn. Y me invitó a un evento de que hacían todas las jovencitas que eran madres solteras y que eran solteras. And there was a service for the youth, but there was also single mothers and other younger women. El programa se llamaba Sobre Esther. The program was about Esther. Y se trataba de las jovencitas y de las que son madres solteras. And it was about the younger women and how some other were single mothers. Se guardaran. And they should keep themselves for Que se Yahweh. casaran con Yahweh. And they had to marry Yahweh or make a commitment with Yahweh, Con el Rey de Reyes. the King of Kings. Bueno, en ese tiempo, At that time, yo ya estaba con un límite grande. Creo que ya no pensaba que no existe ningún hombre I thought I had reached my limit, and I thought there was no man que pueda ser para mí. that was gonna be for me. Y antes de eso vino una hermana, no me acuerdo cómo se llama, And way before that, a sister approached me. I porque yo forgot her name asistía con las mujeres grandes because I used to a attend with los the eventos. older women to the events. Y me llevaban a los eventos y vino una mujer y me profetizó A sister came to me and prophesied. y me dijo, va a venir un hombre She said, there will be a man para que te cases con él. that you'll marry him. Y las señales son And the signals are que va a amar a tu hijo, that he will love your que va a son, amar a Dios, that he will a love Yahweh, y que te va a cuidar. and he will take care of you. Y que tu hijo, And that porque your mi hijo son- no era un niño que seguía a todo el mundo. My son didn't follow Mi primer hijo. everyone, the first one. Él era bien como servir solo a los que conocía, si no él lloraba. He was very shy, and for A strangers he nadie would le cry. podía seguir. He didn't follow anyone. Y esa palabra quedó ahí And the word was right there. porque
yo recibía muchos consejos I received a que lot. sigo orando por el padre de mi hijo I received para a lot que of words regresara that I had to pray for my conmigo y son's se father, convirtiera that he would come y back que yo and me pueda change, casar con él. and that I could marry him. Y sí, las oraciones sí causan efecto, impacto, así Ay. como dijo la hermana. And yes, prayer does cause effect and causes changes. Y él vino a la iglesia en ese tiempo, And he came to church during that time, pero no era tampoco. but he wasn't it either. Y llegó ese momento del evento y cuando me dijo, ¿quieres asistir al evento de las jovencitas? Quiero que vayas a ese evento. Y yo dije, ¿de qué se trata? Y cuando me dijo, es que There was that event that she asked me, and she's like, do you want to attend that event with the youth? And she was going to tell me what it was about. se van a comprometer, van a hacer un pacto con Dios, con Yahweh, And she told me that it was going to be a commitment with Yahweh, para que te guardes that you would keep yourself, y te vas a casar con el Rey de Reyes. and you'll marry the King of Kings. Y bueno, yo lo tomé en serio. And I took it very Yo dije, seriously. nadie en este mundo existe, yo me voy a casar contigo. I said, there is no man in this world, I will marry you. You are my father, Mi esposo, my husband, mi proveedor, my provider, mi sanador, my healer, mi redentor. my redeemer. Eres todo para mí. You are everything for me. En esa semana que nos mandó para que nos preparemos, In that week that she sent us so we get ready, yo cogí todo el cheque I grabbed my whole check y me compré un vestido de novia. and I bought a wedding dress, De verdad, like un vestido de a novia. real wedding dress. Y cuando ya nos fuimos, mis hermanas se utilizaron algo sencillo, una camisa blanca, una faldita blanca, y cuando me vieron a mí me dijeron, tú sí te compraste un vestido de novia. And I looked at my sisters because they also went and they just had a regular shirt and a regular skirt, a white skirt. And when they saw me, they're like, you actually bought a wedding dress. Y yo le dije, claro que sí, porque me voy a casar con mi padre. I said, of course, because I'm going to marry my Heavenly Father. Yo sí iba en serio, I was very serious porque quería que ya me guarde mi corazón y quite todo deseo de mi corazón. because I wanted Him to take care of my heart and remove my desires and be loyal to Him, Y que guarde mi corazón. and that He would keep my heart. Voy a leer un versículo I'm going to read a verse, de Números 23:19. Numbers 23:19. Elohim no es un humano que miente, ni como un hijo de hombre para ser amenazado. ¿Dirá él y no lo hará? ¿Hablará él y no lo cumplirá su palabra? Yahweh is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He would repent. Has He said it and He shall not do it? Or has He spoken and He shall not fulfill it? Yo hice un pacto con él. I made a pact with Him. Y el pacto era que si es que sí existe ese hombre And the pact was if there was that man for con me este mismo vestido, with this exact same dress, me voy a casar. that I would get married to him. Pero si no es, But if it's not, que yo sea guardada para él that I be kept for him and I could que lo serve ame. him and I would love him. A los pocos meses A couple months after pasó ese evento, this event, apareció ese hombre. that man showed up Está ahí. and he's right there. Los mismos rasgos, las señales que había dicho. The same thing that she had said to me, the Mi prophet hijo to me. jugaba mucho con él. My son used to play with him a lot. Lo veía muy feliz a mi hijo con él. He was very happy with him. Cuando testifico de mi matrimonio, When I yo no testify, me casé como con maripositas en mi estómago, when I testify about marriage, I didn't marry with enamorada profundamente o locada. fully in love or crazy in love. Yo vi el cumplimiento de la palabra de Yahweh. I saw that Yahweh had fulfilled His promise. Mis ojos vieron eso My eyes saw that, y fue más que suficiente. and it was more than enough.
que aunque yo le había dicho a ese jovencito para que se vaya, I had told that younger guy to yo leave. no quiero noviazgo, I don't want to have a yo quiero boyfriend. lo serio. I want something serious. Yo a él lo conocí cuando él tenía 13 años I met him when he was 13 years y old, ya no lo volví a ver and I didn't see him for a long porque yo time fui a trabajar donde él trabajaba cuando él tenía esa edad. because I went to work where Y he lo used volví to a ver work at cuando that él ya age. tenía 18 años. And I saw him again when he was 18. Nosotros no tuvimos un noviazgo tan largo, fue como un mes. We didn't have like a ¿cómo qué? Long relationship. A long relationship for a long time. Yo le dije para que se vaya. I told him that so he could leave. Yo no quiero ninguna relación. I don't want a Si relationship. usted quiere estar conmigo es para casarse. If you are going to be with me, it's so that we can be married. Y me dijo, ¿qué? And he was like, Y okay. yo pensé And I thought que ya no iba a regresar nunca más porque era un joven. that he wasn't coming back because he was so young. Yo tenía 22 años y él tenía 18 años. I was 22 years old and he was 18 years old. Los otros pretendientes que tenían mi misma edad, eran más grandes que él. Other people that pretended me, they were my age. Y cuando older les than me. mencionaba eso, ellos salieron huyendo. And when I talked to them about marriage, they just left running. Entonces yo pensé que él iba a salir huyendo. So I thought he was going to leave running too. Y como a la semana About a week later, me sorprendió en una fiesta he surprised me at a party. que era la graduación de mi hermana, It was my sister's que se graduó de graduation, chef, that she graduated as a chef, y estaba celebrando y me dio el anillo de compromiso. and we were celebrating and we got engaged. Pues vi que la promesa era de Yahweh vendía, no hay nada que diga que eso no es y no viene de él, I saw that sino que es. the promise from Yahweh was happening and it was being established. Le dije, ok, vamos a hacerlo como Yahweh ha mandado hacerlo. I said, okay, let's Bien do it like seria. Yahweh did it. Bien sensata, I was very serious. quería todo correcto I wanted everything correct porque ya le había fallado a mi familia. because I had failed my family. Habían sufrido conmigo, They had suffered with me. no quería hacerles más daño I didn't want to hurt them y no quería equivocarme. and I didn't want to make mistakes. Y pues en mi pensamiento In my thought, dije, oh, el pacto que hice con Yahweh I remember the pact that I had lo made hice with en la Yahweh. iglesia de mi hermana. I met it at my sister's church. Vamos a irnos para allá, I said, let's go back to that a que church nos casen allá. so we could get married there. Y cuando mi esposo estaba testificando, And when my husband was testifying, me trajo ese recuerdo he brought me to that memory que salieron y dijeron que no nos pueden casar that they came out and they said, we cannot get you married here porque estamos muy jóvenes because you're too young. y que como en un poco tiempo se van a divorciar. And in a short time, you will just get a divorce. Y creo que fue un ataque para que yo me detuviera. And I thought it was an attack so Sí, we me would sentí stop. mal. I felt really bad. Me sentí muy mal. I feel bad. Vine llorando todo el tren de esa media hora que era de camino I was crying the whole ride home. y le dije, pero yo estoy haciendo todo bien, no sé qué pasa. And I said, I'm doing everything right. I don't know what's going on. Y después entendí And then I understood que no era ese evento, that it wasn't that event. no era en la iglesia que yo pensaba, It wasn't in the church that sino I era thought it en was. donde yo había nacido, But it was where I got donde yo me baptized. había convertido, Where I had converted. donde yo a mí me había bautizado. Where I had got baptized. Le dije, pues vamos a nuestra iglesia. And I said, let's go to the other church. Y mi pastor José Vega también es de Puerto Rico. And my pastor, Jose Vega, that's also from Puerto Rico. Cuando le decimos de él, se alegró muchísimo. When I told him, he was very happy. Le dijo, yo los caso. I said, I'm gonna get No se you preocupen. married. Don't worry. Si quieren, en el basement les damos para que ustedes hagan su fiesta. If you want, we'll give you Probemos the todo basement. para su matrimonio. We put everything for your marriage. Aquí todos nos reunimos y vamos a hacer tu boda.
All of us are gonna get together and we'll make your wedding here. Y fue algo como que Yahweh no te deja, no te abandona. Tal vez nosotros pensamos por nuestras decisiones o nuestros pensamientos. A lot of times we think that Yahweh might abandon us, but He never abandoned us. Never ever abandoned us. También voy a hacer una pausa y voy a leer un versículo. I'm gonna read another verse. En Deuteronomio 7:9. Deuteronomy 7:9. De esto ustedes pueden saber que Yahweh su Elohim es ciertamente Elohim lleno de fidelidad, quien guarda su pacto y extiende su misericordia a aquellos que lo aman y obedecen sus mitzvot hasta la 1000ª generación. Amén. Therefore, know that Yahweh, He is faithful. Yahweh who keeps His promise and mercy to the one that love Him and keep His commandments to thousands of generations. Amén. Pude ver, todo mi matrimonio fue una lucha bien fuerte, porque cuando yo ya mi esposo va a pedir la mano, It was a strong battle because when my husband decided to go ask for my hand, porque él llevó una canasta, no sé cómo se dice, he brought a basket, and it has a name, para mis papás. for my parents, un gift basket. Estaba todo bien. Everything was fine. Se sentaron mis padres y los padres de mi esposo My parents sit down along with my husband's y le dijimos parents, que queríamos hacer la fiesta en el basement de la iglesia, and we told them that we were going to do it in the basement church. pero ellos no, ellos querían su fiesta grande. But no, they wanted a big party. Y les entiendo, porque yo soy la primera que me caso de la casa, And I understand because I'm the first one to get married in my house. aunque sea la más pequeña de las mujeres, Even though I was the youngest, pero soy la primera que se va a casar but I'm the first one that's getting married por la iglesia. by the church. Entonces empezaron a hablar, And they started talking, y cuando empezaron a hablar dijeron que quieren una boda grande. and they talked about that they want a big wedding. Nos dijeron que quieren una boda grande para invitar a muchas personas. They told they want a big wedding so they can invite a lot of people. Dijimos, bueno, está bien, está todo bien hasta ahí. I said, yeah, that's fine. Y después hubo una discusión, There was a big discussion porque recuerden que mis padres todavía ahí no estaban convertidos. because remember that my parents were not Y los converted padres yet, de Luis tampoco. and my husband's parents were not converted So, either, hubo una dificultad porque dijeron, queremos que haya licor because they wanted us to have liquor, en esa boda. At that Nosotros wedding. dijimos, no, and we said no porque van a estar hermanos because y they es will be nuestra our boda. brothers and it's our wedding. Ellos dijeron sí, porque van a ir nuestra familia. And they're like, but there has Y to era be que liquor no, because our y no. family's gonna go. Y era una discusión bien fuerte There was a big discussion, con mis padres, big argument. que salí de esa reunión llorando también, I left that meeting crying too porque no quería una boda así. because I didn't want a wedding like that. Total, creo que nos quedamos como en una parte como en silencio, que ok, está bien, vamos a dejarlo así. So we said stop and let's just leave it Y as llegó el is. día de la boda, The wedding happened. fue en un local, It was a como ellos place. quisieron, sí vino mucha gente, There was a lot of people que mi familia tiene mucha gente, cuando hay because boda. my family has a lot of people when there is a wedding. Los hermanos de la iglesia estaban ahí, The brothers from the church were there. todo el evento, desde All the event since el comienzo, creo que era las 7 Since the beginning, hasta la around 7. medianoche, until midnight, fue en ese tiempo cristiana, it was porque the pusieron brothers and sisters. todas las alabanzas y todo fue There was Christian para music glorificar el nombre de nuestro Padre. to glorify our Heavenly Después de Father. la medianoche After midnight,
Cuando yo vi, creo que fue antes de la medianoche, maybe a little bit before nosotros nos midnight. sentamos al frente de la puerta de lo que se ve cómo viene la gente. We sat where we could see the door, Y cuando vi, and we saw ¿cómo se dice? there was two barrels of No son galones, son barrels, barriles, 2 barriles de cerveza entrar. 2 barrels of beer coming in, Yo me quería morir. and I didn't know where to hide. Todavía estaban los hermanos ahí. Our brothers were there, Y ellos entendieron. and they understood. Y yo le dije, nos vamos. Aquí And se acabó nuestra fiesta en la medianoche, salimos. I said, we're leaving, and at midnight we left. Si es que ellos quieren hacer lo que quieran que se hagan sin nosotros. If they want to party, let it be without us. Y total, estábamos en la casa. Después mi esposo tenía que ir a recoger a sus papás y a mis papás. And we were home, and my husband had to go pick up his parents and my parents. Esa boda fue como muy fuerte para mí. It was a very crazy wedding Porque tenía que aguantar muchas cosas. because I had to handle a lot of things. Pero al fin y al cabo, But at the end, el cumplimiento de la palabra the fulfillment of the word se dio happened, y nos casamos. and we got married. Haya lo que haya pasado, Whatever happened, haya lo que hayan dicho, whatever they said, lo que hayan dicho sobre nosotros y nuestro matrimonio, it didn't matter what they said about us or our marriage. nos casamos. We got married, Y gloria a Yahweh, and thank you to Yahweh, porque nos casamos. Because Pero we como ended up dice getting en married. su palabra, because like the word says en Efesios, in Ephesians, aunque hayan ganado la batalla, even though they won the war, permanezcan firmes. stay firm, Porque sí venía algo más adelante, algo más fuerte, because there was other things that were coming ahead, pero habíamos ganado esa batalla. but we have won this battle. Quiero leer un versículo I want to read another verse. que son del matrimonio. It's about the marriage. Mateo 19:6. Matthew qué? Mateo 19:6. Matthew 19:6. Así que ya no son 2, sino solo uno, de modo que nadie debe separar lo que Yahweh ha unido. So then they're no longer 2, but one flesh. Therefore, what Yahweh has joined together, let not men separate. En Marcos 10:8-9 dice la palabra: y los 2 se convertirán en una sola carne, de modo que ya no son 2, sino uno. Por lo tanto, nadie debe separar lo que Yahweh ha unido. In Mark 10:8-9, it says, and the 2 shall become one flesh. So then they are no longer but 2, but one flesh. Therefore, what Yahweh has joined together, let not men separate. Amén. Amen. Sé que el matrimonio I know marriage, es algo también es una batalla fuerte, it's a strong battle. porque es una batalla realmente. It's a battle, to be honest. Y lo que viene, pues no. Lo que viene y lo que vino, pues no era fácil. And what happened was not easy. Y no sé si he hablado de este testimonio, pero I don't know if I talked about this before, creo que ya lo he dado muchas veces. but I think I had said it before. Al año y medio que nos casamos, About a year and a half after we got married, casi los 2 años, almost 2 years, esa amenaza, lo veo como una amenaza that attack que lanzaron that they had mentioned antes de que yo me casara, before I got married, ese miedo that fear se estaba cumpliendo en mi matrimonio. was happening in my marriage. Y yo me iba a separar de mi esposo, And I was going to separate from my husband. me iba a divorciar de él. I was going to divorce him. Pero ahora entiendo que es algo que tenía que pasar, But now I understand that it's something that had to happen, porque ahí fue donde me desperté. because that's when I woke up.
en el ámbito espiritual in the spiritual, y pude Field. entender and I could understand que la lucha no es contra carne, that our fight's Ni not contra against sangre. flesh or blood. no es contra las personas, It's not against people. no es contra mi esposo, It's not against my no husband. es contra esa mujer que se metió en mi matrimonio, It's not against that woman that tried to destroy my marriage. sino es contra potestades It's against que spirits, agarran argumentos principalities that y take que ponen arguments miedo and put fear en nuestro ser in our y que a being. través de ese miedo ellos se alimentan And through that fear, they y quieren destruir, grow and try to destroy. porque tus miedos algunas veces no quieren que se cumplan en tu vida. Because a lot of times those fears, you don't want them to happen. Y este miedo llegó And that fear happened y se estaba cumpliendo, and was happening. pero hubo un despertar. But there was an awakening. En ese momento hubo un despertar bien fuerte porque At that time, there was an awakening. era realmente, creo que una prueba de Yahweh. It was truly from Yahweh. Si realmente crees, If you really believe, si realmente estás viviendo la palabra, if you are living in the Word, la vas a poner en práctica. you will make it happen. Llegó el momento It happened que ya tienes las armas that you have the weapons, y es el momento and it's that time que te pares firme. that you have to stay firm. Y sé And know, que no era fácil, and I know that it wasn't easy, porque ahí se carga con todas tus emociones, because then your con emotions todas get tus overwhelmed, aflicciones, or your pains con get todos tus overwhelmed, miedos, or your fears. con todas las cosas que no querías ver, Everything that you did not want to las see, estabas viendo. you're seeing it. Y poder decir ahí sí, And to now say, nosotros we are no vivimos por vista, no walking by sight, sino vivimos de fe. but we walk by faith. Que aunque mis ojos mostraban lo contrario, That even though my eyes see the contrary, tenía que vivir por la palabra. I had to live by the word. Y en ese tiempo, At that moment, el libro de Efesios the book of Ephesians tomó mucho en mi vida. took my life, touched my Lo life. estudié tanto I studied it so much que quería entender lo que significaba that I wanted to understand what it meant, el matrimonio, what marriage meant, el rol mío, my role, el rol de mi esposo the role of my husband, y del matrimonio que estaba haciendo and the marriage that we had, mi amado Yahweh. that my Heavenly Father made. En la palabra dice que nosotros somos mujeres sabias que edificamos la casa. The word says that we're wise women that build our house. Y llegó el tiempo de edificar mi casa And it was time to porque build se my estaba house derrumbando. because it was crumbling. Y con todas las heridas, And with all the con todo el corazón que estaba sangrando, wounds, pude And the declarar hurts. con entendimiento I could declare with my understanding que nuestra lucha that our fight no es con nuestro corazón, is not with our heart, no es con nuestros pensamientos, it's not with our thoughts, no es con nuestros deseos, it's not with our no es desires, como nosotros lo pensamos, it's not how we think it is, sino es en el Espíritu. but it's in the spirit. Ahora puedo ver diferente. Now I can see different. El Señor me armó The Heavenly Father gave me weapons para que yo me parara so I could a la stand brecha up y pudiera declarar and y I could reclamar declare y and claim arrebatar lo que and es grab mío, what lo is que me mine, pertenece. what belongs to me, Porque el enemigo Because no the- iba a estar contento because the enemy wasn't gonna be y nunca happy, va a estar contento and he will cuando never haya be salido en happy. victoria. When there Aún is a más se va a victory, levantar. that's where he'll rise up. Él quería destruir, He wanted to quería destroy, matar, he wanted to kill, quería robar he wanted to steal las bendiciones que Yahweh ya me había dado. the blessings that Yahweh had already gave me. Recibimos muchas consejerías, We receive a lot of mucha ayuda de parte de los hermanos, pero había advice. algo adentro. There was que something decía, inside Eres tú, that said, it's you, eres tú. it's you. Realmente todo lo que se está formando, eres tú. Everything that's happening, it's you. Y ahora es tiempo de que seas esa Now, mujer sabia now it's time for que you to be edifica su that casa. wise woman that built your home. Y recuerda, And remember,
que tu futuro that your future es mucho más mejor is so much better de lo que tú piensas, than what you think. aunque estés viendo lo contrario, Even though you y see aunque the estés viendo contrary, que se está cayendo. even though you say crumbling. Y empecé a vivirlo, And I started to live, y vivirlo no es fácil, and living it is not easy. porque primero es decir a alguien que te lastimó Because the first thing is that you have to tell the y que tú person that quieres hurt you. decirle que lo odias Yeah, even though you want to tell them that you hate them, y cambiar esa palabra, te amo, and change that word and say, I love you. te compré algo. I bought you Lo this. que no hacía él, lo hacía yo. What he didn't do for me, I would do for him. Le daba muchos presentes. I give him a lot of presents. Le hacía de cocinar I cooked for him con amor, with love, pero por dentro me estaba muriendo but deep inside I was dying porque me dolía, because I would porque no hurt, era lo que yo quería hacer. Mis fuerzas no quería hacer eso. because I didn't want to do Yo it with quería my mandarle own. sacando de mi apartamento que se vaya lejos, I wanted to kick him out of the porque apartment ese apartamento era mío because that apartment was mine. y yo quería que, yo estaba pensando que yo me voy a ir de ahí del apartamento. Y And I, después dije, no, el que se tiene que ir es él, es el pecador. and I thought I had to leave the apartment, Él but es he el was que the falló. sinner, so he had to go. Yo me quedo en este apartamento. I have to stay. Y He quería can, sacarle por la ventana toda la ropa y aventarla afuera. and I wanted to throw everything out the window. Y en vez de aventarla, la doblaba y la ponía en su closet. And then I would fold the clothes and put it in his closet. En vez de decirle muchas cosas que venían a mi mente, cambia tu mente, y declaraba, Señor, guarda mi boca, porque quiero decir tantas cosas. Instead of telling him what I wanted, the Heavenly Father would change my mind, and I would Porque claim to Yahweh me him, había hablado because Yahweh had talked to me que guardara mi boca. that I should keep my mouth shut. Estaba justo también en otra iglesia And I was in a church, y me había dicho, todo lo que dice la pastora, and they told me what the pastor said. vas a decir amén. You would say amen, Y a tu esposo también. and to your husband too. Y cambié la manera, si es que era algo malo, me quedaba callada. And I changed my way. If it was something bad, I would just keep quiet. Si tenía que decir algo bueno, lo decía. If I had to say something good, I would say it. Y si tenía que decir algo malo, pues siempre decía, y hasta ahora. Hay And if, muchas cosas que me quieren salir. and if I had to say something bad, I would De mi keep boca. quiet. Even to Y this day. siempre digo, Yahweh, pon guarda en mi boca, And I would say, Yahweh, please keep my mouth. porque entiendo que mi boca tiene poder. Because I know my mouth has power. Entiendo que mi boca puede hacer un impacto, I know my mouth más can have an sabiendo, impact. porque yo Especially soy una knowing, hija de Yahweh. because I'm a child of Yahweh. Tengo poder And my de mi mouth boca, has power. de la vida y la muerte, From the death la and life, bendición y la the maldición. blessing and the curse. Y entendí que tengo que declarar, And I aunque no lo understood vea, that I had declared, even if I didn't see it, profetizar. prophesize, Y empecé a profetizar en And I- ese tiempo, and I a would declarar prophesize que mi esposo that my husband, va a entender la palabra, that he would understand the que mi word, esposo se va a arrodillar conmigo a orar, that my husband would kneel que down mi to pray, esposo va a predicar la palabra, that my husband would preach que the mi word, esposo te va a amar con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. that my husband would love you with all his heart and all his Y spirit. declaraba y declaraba y declaraba. And I would declare it and declare it. Ungía su cama, su almohada, su ropa, sus calzones y todo. I used to anoint everything, his Y head, también his a él pillows, ungía his desde la bed. cabeza hasta la planta de los pies declarando bendición. I used to anoint him from the top of his head to the bottom of his feet. Había un versículo de José There- que there's- dice, Verse of Joshua, José de Egipto, of Joseph. de José de Egipto, que hay un versículo donde dice que José salió corriendo, que aunque ella se haya desnudado, que él salió corriendo y decía, Yahweh, así como José sale corriendo, aunque se desnude, que él también salga corriendo si vienen a tentarlo. That I would declare when Joseph came out running, when he was tempted, that my husband would do the same.
Y lo declaraba muchas veces. I would declare it over and Y ahí over. fue cuando yo fui armando muchas oraciones para mi esposo, sacamos de la Biblia, That's where I would start making a lot of prayers for my husband that came from the Bible, declarando que va a ser como Abraham, que va a tener fe, declaring that he'll be like Abraham and he'll have faith, declarando que va a ser como Moisés, intercesor, declaring that he'll be like Moses declarando and que va a ser como intercede, Daniel, que va a ayunar that he'll be like Daniel and he'll fast, y que va a orar 3 veces al día. and he'll pray 3 times a day. Creo que fue algo, para mí en ese momento fue algo terrible, pero ahora lo digo, fue algo maravilloso en el ámbito espiritual. At the time, I thought Porque it hubo un was, despertar, un deseo, at the time it was hard, but now I can say that it was porque ahí something good in the aprendí a spiritual, defender because I learned to defend myself, mi familia, my family, mi matrimonio, my marriage, mis hijos, my children, y decir, Satanás, and I would ya say, no tienes cabida aquí. Satan, you don't Te have vas part here. como llegaste, te vas. The same way you Con came, you todos tus leave. huestes te vas de mi casa. With all your spirits, you have to Y go. tuve experiencias sobrenaturales. And I have supernatural experiences, Porque yo veía cuando mi esposo trabajaba en la tarde hasta las 2 de la mañana. because I would see my husband work from the evening to the late nights. Cuando él llegaba, That he would come, yo veía cómo esas huestes venían con él. I would see the spirits come with him. Mi niño no podía dormir. My child could not fall asleep. Nathan, que está ahí, Nathan, that's there. lloraba hasta que su papá llegara. He would cry until his father got home. Y algunas veces no llegaba. A lot of times he wouldn't come home. Y cuando llegaba, llegaba con compañía. And when he came with company. Cuando él se dormía, empezaba a limpiar When he would fall asleep, I con las start banderas, a sacar praying. todo lo que tenía. I used to A clean sacudir sus the zapatos, atmosphere. a decir, se van, I no would say, pertenecen. you leave, you don't belong here. Ellos estaban dormidos, pero yo me despertaba. Eso me despertaba, me inquietaba, me molestaba. Everybody would sleep, but I would Porque be podía awake sentirlos y podía verlos que se movían. because I could feel them and see Y them no moving. tienen cabida aquí, así que se van. And I would tell them, you don't belong here. Y ahí pude entender que sí. And I could understand Cuando then una persona se enlaza con otra persona, that when two todos people, esos demonios que tiene la otra se pegan al otro. get attached, that all those demons can transfer. Y lo peligroso era ahí, mis hijos. And the dangerous thing there was my children, Estábamos en un solo cuarto. because we were living together. Entonces todos los días tenía que levantarme Every day I would get up después que él se durmiera a las 3 after he would fall asleep at 3 in the morning a limpiar y to a clean. limpiar. Y en ese tiempo And at that time, estaba en el grupo de danza I was in the dance group. y también hice una promesa ahí en la danza. And I made a promise during the Agarré ese dance. versículo para mí, lo hice mío. I grabbed that verse and made it mine. En Salmos 37:4, Psalms que dice 37. la palabra de nuestro amado Yahweh. Entonces te deleitarás en Yahweh y Él te otorgará los deseos de tu corazón. Psalms 37:4. It says, delight yourself in Yahweh, and he shall give you the desires of your heart. Yo creo que me apropié de ese versículo y siempre lo agarré para mí. Estaba empezando a danzar. I took that verse and made it mine, and I was starting to dance. So, mi enfoque ya no era mi esposo, sino era deleitarme en la presencia de Yahweh. And my focus wasn't my husband. It was to delight myself in the presence of Yahweh. Para mí la danza no es solamente movimientos, For me, dance is not movements. pasos, It's not just steps. la vestimenta. It's not just a dress. Para mí la danza es guerra espiritual, To me, the dance is spiritual warfare. porque los primeros pasos Because the first steps que Yahweh me dio en ese momento that Yahweh gave me at that moment, fueron en mi casa, en ese cuarto, it was in my house, para in that limpiar room, to clean the atmosphere, todo lo que venía trayendo mi esposo. everything that my husband would bring. Y todos esos pasos All those steps que saqué en ese tiempo that I got at that time fueron un proceso was my process. que me fortaleció a mí muchísimo, That strengthened me a lot. porque pude entender
que cada vez que marchaba, because I could understand that every time that I would march, sentían los demonios que venían. I could feel the attack from the Hay un enemy. versículo que dice, There's a verse that says, Yahweh está marchando, Yahweh is marching, así que no temas, so don't porque todo fear, va a huir. because everything will leave. Y empezaba a marchar y empezaba a mover And I would march and move, y veía que eso se iba. and I could see them leaving. En ese tiempo era la líder de la danza And that time was y empecé a sacar pasos. the leader of the dance, and I was bringing Y steps, esos pasos fueron dados solamente and en la presencia de Yahweh. those steps were only given in the Y presence of recibí Yahweh. revelación. And I received revelation. Había momentos que yo quería soltar, ya, There was ya no times quería where I could avanzar, just give up. porque en mi mente decía, yo estoy haciendo tanto I didn't want to dance because I was thinking y I'm no doing a veo lot, avance en mi matrimonio. but I don't see anything happening in my marriage. Salió algo más de mi esposo. There was something else from my husband Cuando quería soltar la toalla era when I wanted to give up, porque él me dijo que esa mujer estaba embarazada. because he told me that other woman was pregnant. Creo que fue algo muy impactante para mí For me, it was very frustrating, y ya no quería seguir. and I didn't want to continue. Y la danza me cambió porque empecé a danzar, And the dance changed me because I wanted to change, porque because I wanted to sentía que ya dance, no avanzo más. because I felt like I couldn't do it anymore. Y cuando estaba yo danzando And when I was dancing en un espacio chiquito de mi cuarto, in a small space in my room, yo me agaché y me arrodillé I fell on my knees, y vino una visión. and there was a vision. Yo vi a mis dos hijos I saw my 2 children parados en el altar y yo sabía stepped que eran mis hijos. in the front in the altar, and I know they were my kids. El uno salía de la batería One was coming from the y el uno drums, salía del piano and the other one from the piano, y empezaron a predicar. and they started to preach. Y cuando vi esa visión, And when I saw that vision, me dijo, no vas a soltar solamente tu matrimonio, he told me, you're not just letting go of your marriage, vas a soltar you're letting go el propósito the purpose y el llamado and the calling también de tus hijos. of your children as well. Así que no estás peleando solo por ti, So you're not fighting no just for estás peleando yourself. solo por tu matrimonio, You're not fighting just for your estás marriage. peleando para la futura generación. You're fighting for the Tuya. future generation, your Así que generation. avanza, So continue, resiste y sigue adelante. resist and continue. Y continué. And I continue. Al año, About a year after, ya no le hice caso a todo lo que eso hablamos con mi esposo. I Estaba orando, didn't care what was happening. I was ayunando, praying, orando, I was adorando, fasting, I was danzando. singing, dancing. Y cuando recibo otra noticia, And when I get another notice, me dice, esa mujer perdió al bebé. it tells me that that woman lost the baby. Yo no quería eso, I didn't want that porque es una vida, because it's alive, es una alma it's a soul, y no tiene la culpa. and it's not at fault. Pero la paga del pecado es la muerte But the payment of sin is death, y no hay como que cambien esa palabra. and there's nothing that we can change for that. Después continué, porque Right. creo que ya era como mi carne que ya no quería como escuchar lo que estaba viviendo, sino ya seguirle a Yahweh. I continue because I didn't want to just hear what was happening. I just En want to ese follow año, Yahweh. en ese año me metí en todos los ministerios, In that year, I followed every single ministry. en todo lo que me ponían a hacer decía amén. In everything they told me to do, I Si me said decían amen. va a hacer de traer la palabra para el diezmo, If they told me just bring a word Decía for the amén. tithing, I said se va a amen. subir a adorar, They're amén. like, you have to go praise. I would say Se amen. va a danzar, amén. They told me you have to go dance. I would say Va a amen. servir en los jóvenes, They told me amén. you're gonna serve the youth. I say Va a cuidar a amen. los niños, amén. They say you'll take care of the children. I would Ahí say creo que me amen. aprovecharon todo porque yo tenía que decir amén a todo. I think they use and abuse me.
pero todo tiene propósito, but everything had a purpose porque entendí, because I understood mientras más le sirves that a the Yahweh, more you serve Yahweh, el Señor, Yahweh Yahweh, ordenará will tu order casa, your house. tomará el control He will take control de todo lo que tú no pudiste controlar of everything that you could not control, y ordenará and He will order lo que estaba haciendo cola what was being va a ser cabeza tail, it'll now be head, y que ese sacerdote and that se va a parar man will stand up. como sacerdote, He will be that priest, cabeza de hogar. the head of the household. A los 3 años 3 years later, de tanto luchar, after fighting for so long, vi todo lo que había declarado I saw that everything that I declared cumplirse be en ese fulfilled varón in that man. y pude ver la victoria And I could see the victory de Yahweh, that Yahweh, que cuando tú ya no dejas de ya no estar ahí pendiente de él that when you don't worry about it anymore, y más pendiente de él, and you start worrying about Yahweh, Yahweh se encarga, Yahweh will take care of it. Yahweh sabe, Yahweh knows. no necesitas decir nada. You don't have to say anything. Si tú le sirves, If you serve Him, si tú cumples todo lo que está aquí escrito if you fulfill everything y that's in here, tratas de hacer lo mejor con excelencia, and do your best with excellence, Él también te concederá las peticiones He de tu will, corazón. He will also answer the petitions of your heart. Y por eso hasta hoy And now until this day, le sigo sirviendo I still serve Him. y sigo viniendo. Yo I- cumplo con todas las cosas. I- Sigo viniendo, I still continue to come. sigo hablando de la palabra. I still talk about Yahweh. No hay nadie que me diga que no quiero hablar la palabra porque yo la voy a hablar. Donde me mande, yo voy a hablarla. There's nobody that can say that I don't bring the word. No Whatever tengo He miedo. sends me, I'll go. I'm not No scared. tengo miedo. I'm not scared. Al único que le tengo miedo es solamente a Yahweh. The only one that I'm afraid of is Yahweh. Y creo y confío And I believe and I trust en que Él tiene el control that He has de the toda control situación. of every situation. Amén. Amen. Que Yahweh los bendiga a cada uno. May Yahweh bless each one of you. Eso ha sido todo. That's all.